2 ବର୍ଷର ସଫଳ ଯାତ୍ରା ପୂରଣ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପଦଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମେମୋରିଆଲ ହସ୍ପିଟାଲ। ସ୍ଥାପନାର ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲଟି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଜୟ କରିପାରିଛି। ବିଶେଷ କରି ସହରଠାରୁ ଦୂରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆରମ୍ଭରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ସନ୍ଦେହ ଉଠିଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲଟି କେମିତି ଚାଲିବ, ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିବେ କି, ତାହାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? କିନ୍ତୁ ସମୟ ସାବିତ କରିଦେଲା ଯେ ନିଷ୍ଠା ଓ ଉତ୍ତମ ସେବା ଥିଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ। ହସ୍ପିଟାଲର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ନିତୁ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଓ ସହ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ରାଜେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା। नमस्कार मुझे डॉक्टर नीतू गुप्ता मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ प्रहलाद मेमोरियल हॉस्पिटल परंतु प्रथमे मो सांग डॉक्टर राजेश महांती को हार्टफुली थैंक्स करूँ कहीं आज डॉक्टर राजेश महांती डेडिकेशन आइडिया जो आम ये जाए पहुँची पारे मत आज भी मन अच्छी 2 वर्ष पूर्व जब मुझे गोटे इवनिंग बस कथा होलु से मत कहला कि चल सांग गोटे हॉस्पिटल खोलिबा मु कहली नो हॉस्पिटल खोलिबा इज नॉट आवर कप ऑफ टी पुणी से कहला चल सांग गोटे क्लिनिक भाया एटलिस्ट खोलिबा तापर मु कहली ओके लेट्स स्टार्ट दैट वाज 14 February 2024 व्हेन वी स्टार्टेड प्रहलाद एंड नाउ 2 वर्ष हो गलानी ए जर्नीटा एते इजी नथिला बहुत अप्स एंड डाउन्स थिला बहुत सब राति आम अनिद्रा हेचु बहुत दिन बेले आम खाइबा भी पाइनु किंतु दिस जर्नी वाज वेरी नाइस बिकॉज आज जाए ये 2 वर्ष भितर आम बहुत किसी शिखीचु देखा जाओ तो वी आर ऑलमोस्ट द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स in business in this medical field over this 2 years बहुत सब पेशेंट्स आसिले आमे तांकर को जगह हमर लैकुन रहउथिला आमे ताकू सुधारिलु एंड ओवर दिस 2 years आज का डेट रे देखा जाओ 29 टू 29 बेड्स हमर फुल रहउची हमर किछि भी कोन सी पेशेंट रो आमे गोटे रेफरल टीम रखिनु जो पेशेंट भी भलो हे कि जाउचंती से तांको आखो पाखो लोक मानको रेफर करचंती कि आपण माने प्रहलाद मेमोरियल हॉस्पिटल जानतो कोन फाइन काहे कि हमर सर्विसेज भलो आमर सिस्टर्स माने बहुत डेडिकेटेड सर्विसेज दौरान आमर डॉक्टर्स माने राउंड द क्लॉक अवेलेबल अच्छा आमर इमरजेंसी सर्विसेज भी अच्छी आमर हॉस्पिटल बहुत नीट एंड क्लीन अच्छी अवश्य हाईवे टू 15 किलोमीटर दूर रे अच्छी किंतु मतलब आम हॉस्पिटल से उद्देश्य करूँ कहीं आम गाँ लोक को बेनिफिट दे पारू टी स्वास्थ्य ये आम सेवा दे पारू कहीं गाँ लोक आज जदि भी पाखापाखि आम जदि से एसटीडी जीवे तो गोटे ऑटो भड़ा भी 500 टंका लगे साଙ୍ଗरे जीवाई 2 लक्ष दरकार ऑब्वियसली 2 लोक दरकार साଙ୍ଗरे जीवाई किंतु से माने आम हॉस्पिटल से कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स माने आछंती जे माने केबे भाबी भी नथिले कि हमर श्वास रोग पाए कि हमर पेट दर्द पाए कि ज्वर पाए आमे केबे हॉस्पिटल भी जाई पारिबो माने से माने छेड़ी चलांती से माने छोट मोट घरे रहंती किंतु से माने एठी आसी कि स्वास्थ्य सेवा पाए कि पूरा भल भाव ठीक है कि जब जाऊँच मन में जो स्माइल आम देखुचु मुहर जो साटिस्फैक्शन आम देखुचु कि हाँ आम आज गोटे गरीब लोकर सेवा करके डिस्चार्ज करछु तो से जो खुशीटा गोटे अलग प्रकार आमको लगे तो आमर जो बेनिफिट थिला माने आम माइंड जो थिला कि आम गोटे बेनिफिट कर हॉस्पिटल बेनिफिट आम हॉस्पिटल केबे करि नथिलु आमर उद्देश्य थिला गरीब लोकक सेवा पाए एंड आज ओवर द इयर्स ओवर 2 years द स्माइलिंग फेसेस व्हेन आई सी पेशेंट माने जब डिस्चार्ज होचंती दैट गिव्स मी कंप्लीट सैटिस्फैक्शन आज मोर उद्देश्य जहाँ थिला विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर राजेश महांती से बहुत ही डेडिकेटेड अधा राति भी पेशेंट खराब होती 5 मिनट भितर सर पहुँचती कहीं सर पाखे रुहति गाँ लोक होइकी गाँ सेवा करिके आई एम रियली वेरी हैप्पी प्रहलाद कोठी थिला आज कोठी अच्छी तो से आई जस्ट एक्सपेक्ट लॉर्ड जगन्नाथ रो ब्लेसिंग्स रु गाँ लोकर ब्लेसिंग्स रु हमें आउरी आगो थैंक यू मो ना डॉक्टर राजेश कुमार मोहांती आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ प्रहलाद मेमोरियल हॉस्पिटल सर आपन हॉस्पिटल कौन कौन सब अवेलेबल अच्छी जो कार्ड सेवा केमती रही आम हॉस्पिटल रे बेसिकली 24/7 इमरजेंसी एंड डे केयर अवेलेबल अच्छी सबु बड़े डॉक्टर अवेलेबल अच्छा स्टाफ सबु बड़े 24/7 अवेलेबल अच्छा आउ ता सहित लैब मध्य अच्छी एक्सरे फैसिलिटीज अच्छी ईसीजी अच्छी आउ इमरजेंसी सर्जरी सब जिन हो पारे 24/7 एम्बुलेंस भी आम निजर अच्छी आम सेवा जोगाई दौचु सरकार सुविधा गुड़िक केमती हॉस्पिटल एक्चुअली आम हॉस्पिटल एबे जो आसुची गोपबंधु जन आरोग्य योजना आउ ता सहित व्ययबंदना कार्ड जो अच्छी सरकार जो एबे चली आयुष्मान कार्ड से कार्ड आम हॉस्पिटल रे उपलब्ध अच्छी
ଏବଂ ସମସ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେରିୟର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମ ସବୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସହିତ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ ଟାଇଅପ୍ ଅଛି, କର୍ପୋରେଟ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯେମିତିକି ମେଡ଼ିଆସିଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କର କେୟାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, HDFC ଅର୍ଗୋ, ଯେକୌଣସି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସବୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସହିତ ଆମେ ଟାଇଅପ୍ ଅଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମେମୋରିଆଲ ହସ୍ପିଟାଲ। ତ ତା କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାଗଣା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ। ଲୋକେସନ ସାର୍ କ'ଣ ଅଛି? ଲୋକେସନ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲର ବାରବଡ଼ିଆ, ଜଗତପୁର, କଟକ। ଏଇଟା NH ରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେବ। ଜଗତପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ 7 to 8 କିଲୋମିଟର ଆମ ହସ୍ପିଟାଲର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ମୁଁ ହେଲି ଡାକ୍ତର ମାନସ କୁମାର ନାୟକ, କ୍ରିଟିକାଲ କେୟାର ମେଡିସିନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ। ଏଇ ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ହିଁ ଆସିଥିଲି ପ୍ରଥମେ ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖିଲି ଲାଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଇଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋରରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମିଶନ ଥିଲା, ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଏପଟ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦେବା, ଆଉ ଏପଟ ଏରିଆ ଯେତିକି ଲୋକ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, କାରଣ କଟକ ଟିକେ ଦୂର ହେଇଯାଏ, ତେଣୁ ଏଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଫେସିଲିଟି ଏମିତି ହଉ ଯେଉଁଟାକି ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେୟାର ବି ମିଳିପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାନେ ବହୁତ ପପୁଲାର ହେଇଗଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେମାନେ 2ଟା ଫ୍ଲୋର କରିସାରିଲେଣି, ଆଉ ବେଡ୍ ବଢ଼େଇବେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଯାହା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି, ତାଙ୍କ ବେଡ୍ ଦରକାର ହେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଲୋକ ଏତେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟକୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କେୟାର ଦେଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ବି ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ଏପଟ ଏରିଆରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ଦେଖୁଥିଲୁ, ସେମାନେ ବି ଖୁସି ତାଙ୍କ ସର୍ଭିସରେ, ମାନେ କେୟାରରେ, ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସର୍ଭିସେସରେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍, ନିଜକୁ ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେୟାର ବି ଅଧିକ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କର ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବି ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ବି ନ ହେଉଛି ପ୍ରପର ୱେରେ କେଉଁଠିକି ଯିବେ, କ'ଣ କେୟାର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ବି ରହୁଛି, ସଜେସନ୍ ରହୁଛି, କେଉଁଠିକି ବି ସିଫ୍ଟ ହେବେ କି କେଉଁଠି କେୟାର ନେଇଯିବେ, ସେମାନେ ସେଇଟା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି।